Дальше я хочу пригласить на сцену À présent, je veux inviter Gilles Weber à monter sur scène. Gilles Weber est un partenaire national de Sola Group, probablement dans tous les pays africains francophones. Si ce n'est pas encore le cas, nous le corrigerons. De plus, Gilles est le premier partenaire national de Sola Group. C'est avec lui que nous avons travaillé sur ce modèle et avons créé une infrastructure pour le travail des partenaires. Un grand merci à toi, Gilles, pour la contribution que tu as faite. Je te donne la parole. Bonjour à tous. C'est vrai que je ne sais pas si vous étiez là en 2019 lorsque je suis venu. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là parmi vous en 2019? Добрый день. Многие ли из вас были на мероприятии в 2019 году? Кто из вас был в 2019 году на мероприятии? Ah, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais donné un bon conseil. Je vous avais demandé de retrousser vos manches pour travailler. Вас достаточно много. Помните, я вам дал тогда совет закатать рукава и начинать работать. Regardez ce qui m'est arrivé. Смотрите, что со мной стало. Bien, ça c'était pour la petite histoire. Bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est pas grave. Aujourd'hui, on dit que je suis partenaire national de plein de pays. Ну, это такое небольшое введение, если кто-то не понял, ничего страшного. Итак, я сегодня являюсь национальным представителем в ряде стран. Et puis je constate qu'en fait, on en a oublié pas mal parce que j'ai tellement de titres qu'on ne sait plus combien j'en ai. На самом деле у меня столько всяких должностей, столько всяких званий, что я сам уже забываю про них. Alors, je suis partenaire national de 7 pays et j'ai une lourde charge. У меня, то есть я являюсь национальным представителем 7 стран, у меня очень большое количество работы. Je dois piloter un certain nombre de personnes qui effectivement ont l'occasion de croire en ce projet, mais je dois aussi les pousser à y croire. Потому что некоторые люди уже верят в проект, и я ими, так сказать, управляю, пилотирую ими. Вот. Но есть люди, которые еще не до конца верят, и я должен в них эту веру вселять. Et puis, comme vous le savez, eh bien, moi personnellement, je suis maintenant partenaire national de 6 pays d'Afrique. Я являюсь национальным представителем 6 африканских стран. Alors auparavant, je venais ici en Russie tout seul. И раньше я приезжал в Россию один. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir apporter mes amis d'Afrique et je voudrais en profiter pour les saluer. Ils sont là avec moi. J'ai notamment amené le Bénin, le Cameroun, le Togo et le Sénégal. А сегодня у меня отличная возможность приезжать с моими друзьями из Африки. Вот они, это люди из Бенина, Того, Камеруна и Сенегала. Parmi eux, il y a de nombreuses personnes qui ont quitté le continent africain pour la première fois. Из них некоторые люди впервые вообще выехали из африканского континента. Pensez donc que cela restera dans leur mémoire d'être venus dans le premier pays qu'ils ont visité en dehors de l'Afrique, ce sera la Russie. И представляете, получается, первая страна, которую они посетили вне Африки, это Россия. Aussi parce qu'ils y ont investi, que du fait qu'ils y ont investi, bien, ils y croient beaucoup et ils attendent beaucoup en retour. И вы знаете, они инвестировали, и, конечно, так как они инвестировали, они много ждут от этого и хотят получить что-то взамен. Et aujourd'hui encore, eh bien, comme aime bien le dire Alissa, eh bien, Alissa Kuzniskova, eh bien, elle aime bien les storytelling. И вы знаете, вот Алиса Кузнецова нам часто говорит, что вот она очень любит storytelling, так называемый. Alors, je voudrais très rapidement vous faire ma storytelling. И я хотела бы сейчас как раз этот storytelling здесь немножко попрактиковать. J'ai été missionné pour faire une conférence internationale au Bénin. C'était en avril 2020. В апреле 2020 года я проводил конференцию в Бенине. Et en avril 2020, je suis arrivé, il y avait le Covid. А в апреле 2020 года что произошло? Ковид. Et très malheureusement, je suis resté coincé là-bas, au Bénin, mais je dirais presque volontairement. И, к большому сожалению, я, в общем-то, застрял в Бенине, но в конце концов оказалось, что, в общем-то, я там специально остался. Et à l'époque, on me disait, plus rien n'est possible. А тогда, вот, когда все это только начиналось, мне говорили, что все, больше ничего невозможно из-за ковида. On ne peut plus faire de présentation physique. Невозможно проводить физические презентации. C'est impossible. Mais moi, j'ai dit non, rien n'est impossible. Мне говорили, это невозможно, но я говорил, нет, все возможно, нет ничего невозможного. Mais effectivement, quelques temps après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici à tourner en rond? Je ne vais pas faire de la quarantaine pendant des mois. Et nous avions une conférence de prévue.
И потом я уже начал думать, ну что, я тут уже хожу по кругу, я не могу на карантине 2 месяца сидеть, мы в конце концов конференцию запланировали. C'est là qu'avec mon assistante Barbara, nous avons commencé à faire des présentations et aussi mon ami Alphonse qui est ici présent du Bénin et nous avons commencé à inviter des gens dans les salons. И в этот момент мы начали с моей ассистенткой Барбарой и с моим другом Альфонсом из Бенина, мы начали в этот момент проводить физические презентации. Ainsi, en quelques mois, nous avons fait inscrire plus de 800 personnes. И за несколько месяцев мы смогли зарегистрировать больше, чем 800 человек. Et il y a des gens qui disaient, c'est le Covid, on peut plus rien faire. Хотя в это же самое время люди говорили, сейчас ковид бушует, и ничего такого невозможно достичь. J'espère que vous avez compris que aujourd'hui, faire du partenariat, eh bien, ce n'est pas toujours facile. Mais quand vous prenez le taureau par les cornes, eh bien, ça finit par fonctionner. Надеюсь, вы поняли, что, конечно, заниматься партнерской деятельностью это непросто, но нужно делать, нужно активно работать. Et bien évidemment, je voudrais saluer au passage une personne qui compte énormément aujourd'hui pour moi. И я хотела бы поприветствовать человека, который очень для меня много значит сегодня. Eh bien, il s'agit de mon assistante qui, entre-temps, eh bien, compte tenu du fait que ça fait maintenant 2 ans que je suis en Afrique. Это как раз моя ассистентка, и во многом благодаря ей я уже 2 года как в Африке. Est également devenue ma compagne. Так что она сейчас и моя спутница жизни тоже. Et je voudrais que vous l'applaudissiez tous. Alors, je ne sais pas si elle est dans les parages. Barbara, est-ce que tu es là? Давайте ей поаплодируем. Сначала давайте спросим, Барбара, ты Music, вообще maestro. здесь? Маэстро, музыку, пожалуйста. Music. Merci Barbara. Спасибо, Merci. Барбара. Merci. Спасибо. J'espère que vous aurez compris. J'espère que vous aurez compris pourquoi je suis resté aussi longtemps en Afrique. Надеюсь, вы поняли, почему я так надолго остался в Африке. Je vous souhaite à tous d'avoir une assistante comme celle-là. Желаю вам всем такую ассистентку. Vous comprendrez aussi que quand on a une assistante aussi charmante et qui fait autant de travail avec moi jour et nuit, eh bien, on peut avancer dans le partenariat et gagner beaucoup d'argent. Et c'est ce que je vous souhaite. Сами понимаете, что когда с вами работает такая ассистентка, днем и ночью можно заработать максимум денег, и я вам этого, конечно, желаю всем. Спасибо! Спасибо, Жиль. Надо отдышаться. Так, следующих на сцену я приглашаю делегацию из Индии и Непала.